कल सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है और चीफ जस्टिस साहब और उनका बेंच फैसला करेगा, क्योंकि आइन तो टूट चुका है। आइन के अंदर तो वाज़ेह था 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। जैसी असेंबली आप डिसॉल्व करते हैं तो 90 दिन में इलेक्शन होना है। तो सारी जजेस मुत्तफिक हैं, सारी लीगल कम्युनिटी मुत्तफिक है। 15 के सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो सब कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इस खौफ से कि इन्होंने हार जाना है, इन्होंने वो आइन की ब्लेटेंट वायलेशन की है। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का कहा था कि पंजाब में इलेक्शन होने, उन्होंने नहीं करवाया। अब कल देखें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। लेकिन देखें, एक दफा आपका आइन टूट जाता है, ये प्लीज मेरी बात याद रखें। ऐसे है, आइन मुल्क के कानून तय करता है कि मुल्क में चलना कैसे है। आइन 1970 में 1970 में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। सब पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठ के पाकिस्तान का आइन बनाया। अब वो आइन जब आपका टूटता है, उससे फिर क्या होता है? जो ताकतवर है फिर वो जो करना चाहता है करता है, क्योंकि नजरिया जरूरत हुई, आइन टूट गया। जब भी नजरिया जरूरत आती है तो ताकतवर अपना फैसला बनवा लेता है। जब भी नजरिया जरूरत होती है तो इसका मतलब कि जो ताकतवर है वो फैसला करता है कि कौन से आइन की शिक उसने माननी है और कौन सी नहीं माननी। तो इस वक्त जो ताकतवर है, ये जो सारी गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर चला रहा है मुल्क को, इन्होंने फैसला कर दिया है कि अभी इलेक्शंस नहीं करवाने, क्योंकि अगर अभी इलेक्शंस होंगे तो पीटीआई जीत जाएगी। लिहाजा पीटीआई को बाहर करने के लिए इलेक्शंस ही ना करवाओ, उसमें आइन टूटता है, आइन टूट जाए। तो इस वक्त तो ये सिचुएशन बना हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सारा जो हमारा रूल ऑफ लॉ है वो तबाह होता जा रहा है। अदालतें फैसला करती हैं, जिस तरह मैंने कहा, शीरीन को 2 दफा अदालत ने कहा कि इसको रिहा करो, बेल देती हैं, वो फिर पकड़ लेते हैं उसको। हमारे कारकुन वो रिहा होते हैं, बेल मिलती है, उनको फिर पकड़ लेते हैं और किसी और केस पे अंदर डाल देते हैं। जब अदालत कहती है कि इमरान रियाज को हमारे सामने लेके आओ, वो लेके नहीं आते उसको। वो बेचारे और लोगों के माँ बाप जा रहे हैं, कईयों को पकड़ा हुआ, कोई वैसे ही पकड़ लिया, वो जाते हैं। तो जब आपके अदालतों के फैसले नहीं माने जाते, इसका मतलब कि यहां अदालतें, कानून तो कमजोर को चाहिए होता है, ताकतवर तो उसको तो कानून नहीं चाहिए होता, वो तो वैसी ताकत होता है। तो कानून तो चाहिए होता है कमजोर को, और जिसको कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। अब ये क्यों हमारे लोग जाते हैं मगरब? आप सारे इंग्लैंड बैठे हुए हैं, आप अमेरिका बैठे हैं, यूरोप बैठे हैं, वहां क्यों जाते हैं? वहां कोई पैसे तो नहीं बांटता। हाँ, तालीम के लिए कई जाते हैं, लेकिन नौकरियों के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि उन मुल्कों के अंदर अगर आप अपने टैक्स दें और आप कानून के ऊपर चलें, आप आजाद हो जाते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, आपके राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं। वो माशरा आपको पूरी तरह हिफाजत करता है आपके राइट्स की। तो कोई इस तरह नहीं होता कि रात को आपके कमरे में, घरों में घुस के तो आपकी चीजें तोड़ के चला जाए, कोई पकड़ने वाला नहीं है। कोई ऐसी चीजें वहां नहीं होती, इसलिए वो माशरे ऊपर चले जाते हैं, आजाद माशरे हैं। फ्रांस के अंदर पेट्रोल बॉम्ब मार रहे हैं डेमोन्स्ट्रेट, सीधी पुलिस के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब मार रहे हैं, एक गोली चली है, या 25 लोगों को डायरेक्ट गोलियां मार के शहीद कर दिया। कितने और 100 लोगों को गोलियां लगी हैं, इंक्वायरी तक नहीं हुई अभी तक। मुल्क के शहरी पुरअमन एहतजाज करते हुए शहीद किए गए हैं, इंक्वायरी तक नहीं हुई अभी तक। और सिर्फ एक ही है जी, कोर कमांडर घर जला दिया, उसके ऊपर भी इंक्वायरी नहीं हुई। सीसीटीवी कैमरास वहां लगे होंगे, जरा देखें तो सही कि किसने नहीं जलाया था घर, किसने अभी दरवाजा खोला तो पहले से शीशे टूटे हुए थे, कौन था बीच में? ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है, और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी उसकी आड़ लेके तो ये जो क्रैकडाउन हुआ है इस वक्त। जी महक, आप पूछ सकती हैं। महक, पहले तो ये भी बताइएगा कहाँ से हैं, और तो पता चले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट हो। जी, अस्सलाम वालेकुम, सबको बहुत बहुत दुआ सलाम। मेरा नाम महक है, मैं कराची से हूँ और मैं यूके में रहती हूँ। खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, पूरी कौम की दुआएं सलाम आपके साथ है। आप हमारी हिम्मत है खान साहब। मैं आपको बताऊं, आप जब बोलते हैं ना घबराना नहीं है, हम अपनी कमर कस के फिर दोबारा से खड़े हो जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि अभी जिस तरह से ये पूरे मुनज़्ज़म तरीके से
پی ٹی آئیز اور تنقید کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب ہم چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو ہم بیٹھے ہیں آپ ہمیں بلٹ پوائنٹس دیں, ان بلٹ پوائنٹ کو ہم فالو کریں اور اس کو پوری طرح سے ایسے کاؤنٹر کیا جائے کہ پوری قوم ایک ساتھ ایک دفعہ ضرور گھروں سے باہر نکل آئے. اور میں نے ایک دوسری بات ایک چھوٹی سی یہ کہنی تھی خان صاحب کہ کراچی اور سندھ آپ کا منتظر ہے. خان صاحب آپ کچھ ایک دفعہ کراچی کے لیے اور سندھ کے لیے کچھ کیجیے, وہاں پہ لوگ آپ کے منتظر ہیں. اور میں بس ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گی. قوم کی مائیں, بیٹیاں, بزرگ, ایک ایک فرد آپ کو دوبارہ پرائم منسٹر دیکھنا چاہتا ہے. خان صاحب آگے آنے والے بچے بھی لڑائی کے لیے تیار ہیں. بس مجھے اتنا کہنا تھا. بہت شکریہ. دیکھیں میں ایک کامنٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیں پلیز, اور میں اپنی ساری قوم کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں. دیکھیں پلیز ایک میری بات سنیں. جب آپ کو ہم تقریباً آپ 25 کروڑ لوگ ہو گئے میرے خیال میں, جو لیٹسٹ سینسس آئی ہے 25 کروڑ ہو گئے, 30 کروڑ ہو گئے, مجھے پوری طرح آئیڈیا نہیں, 25 کروڑ ہو گئے. 25 کروڑ لوگ بھیڑ بکریاں بن کے نہیں رہ سکتے. 25 کروڑ بہت لوگ ہوتے ہیں. اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں, یہ جو خوف پھیلا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا جی, وہ گھروں میں گھس گئے, اور یہ بڑے یعنی پھر سے میں کہتا ہوں میری زندگی میں اتنا میں نے نہیں سمجھا تھا کہ کوئی بھی ہمارے طاقت میں بیٹھے ہوئے اتنے نیچے گر سکتے ہیں, کہ اپنے لوگوں سے جو کر سکتے ہیں میں نہیں سمجھتا تھا. تو اس کا مقصد یہ کیا ہے کہ لوگ سہم جائیں, ڈر جائیں. فیملیز ہوتی ہیں, گھروں میں ڈرتے ہیں کہ جی میری بیوی بچے ہیں, ان کا کیا بنے گا. لیکن یہی انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ہر انسان کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے, اس کے کیریکٹر کا ٹیسٹ مشکل وقت میں ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں مشکلوں سے تمہارے ایمان کو آزماؤں گا. اللہ ٹیسٹ کرے گا آپ کے ایمان کو, اور بار بار ٹیسٹ کرے گا. یہ جو مشکلیں بھیجتا ہے اللہ, یہ انسان کو آزمانے کے لیے بھیجتا ہے. کیونکہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے قرآن کے اندر کہ زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے, عزت ذلت میرے ہاتھ میں ہے, اور رزق میرے ہاتھ میں ہے, یہ 3 چیزیں جب اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ہے, تو اس نے اصل میں آپ سب کو آزاد کر دیے. کیونکہ ہمیں ڈر کیا ہوتا ہے, اب گھروں میں گھس جائیں گے جی. بشرا بیگم اکیلی گھر میں, 2 دفعہ انہوں نے میرے گھر پہ اٹیک کیا, جب میں یہاں نہیں تھا وہ اکیلی تھی. تو یہی تھا نا کہ جی دیکھیں کتنا برا, ایک پردہ دار عورت وہ گھر میں بیٹھی ہوئی, اور یہ پولیس نے دھاوا بولا وہ چاروں طرف. لیکن میرا یہ ایمان ہے, اور بشرا بیگم کا بھی یہ ایمان ہے کہ عزت اللہ دینے والا ہے, ہماری کوئی عزت میں کمی نہیں لا سکتا. انہوں نے اپنی طرف سے ذلیل کرنے کے لیے کیا, کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. پھر یہ جو ہم ڈرتے ہیں, آخر میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مر جاؤں گا میں. سب سے زیادہ خطرہ مجھے ہے, کیونکہ ان کے راستے میں تو صرف عمران خان کھڑا ہوا ہے اس وقت, 2 دفعہ قتل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں. تو دیکھیں اگر مجھے خوف نہیں ہے, کیونکہ میرا تو ایمان ہے کہ اللہ نے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہے میں اس دنیا میں ہوں, اس لیے میں ایک آزاد انسان ہوں. میں اپنی قوم کو بھی میسج دیتا ہوں کہ کبھی بھی یاد رکھیں غلاموں کی کوئی پرواز نہیں ہوتی, غلاموں کی کوئی ڈیسٹنی نہیں ہوتی. غلاموں کی زندگی میں صرف ذلت ہوتی ہے. تو آزاد اپنے آپ کو کریں ان چیزوں سے. یہ جو خوف پھیلایا جا رہا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا آپ کا. یہ تھوڑی دیر کے لیے کوشش کریں گے, یہ کر ہی نہیں سکتے. پاکستان میں اتنے جیل ہی نہیں ہیں, ہمارے آگے جیل بھر چکے ہیں, ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے اتنی. یہ زیادہ دیر کر سکتے ہی نہیں ہیں. لیکن ہم ایک دفعہ ایک خوف میں آ کے ان کے سامنے ہم نے گھٹنے ٹیک دیے, تو اس کے بعد اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ اپنے ذہن میں ڈال لینا. بے شک بے شک. جی نیکسٹ ہیں ولیج ٹومیٹوز, آپ بولیں پھر نیکسٹ. السلام علیکم عمران خان and everybody on the session. السلام علیکم پاکستان. All I just wanted to say, میں جو کہنا چاہ رہی ہوں, you're doing brilliantly. Imran Khan yourself and each and every Pakistani بہت اچھا کر رہے ہیں, and I think our best act is yet to follow. I just want to echo exactly what you've said. There's nothing to be scared of. Obviously Pakistan میں بھی clamp down ہے,
So non-resident Pakistanis have to pull their act together. And beyond the protests, I think we need to look everything within the legislative means, to shake the conscience of the world, given the human rights atrocities that are happening across the board. Imran Khan, I also want to send a note of love to your wife. I'm sure, both of you as a couple must be going through a lot. Allah आप लोगों को